दिगंबर कामतीच्या मंत्रिमंडळातले 7 जण आता डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारात असतात। दिगंबर कामती कडेन आता ह्या मंत्रिमंडळात बहुमत असा। 2012 वर्सा वावर केल्ल्या मुळाव्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी आता राजकीय नदरेन शांतिकायेन सुसेग घेवचो, गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान म्हटला। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकरांचो आयज सोपुतविधी जालो। केन्ना कितें जायत सांगू नजो अशी प्रतिक्रियाय मुख्यमंत्र्यांनी दिली। पूण भाजपा प्रणीत कॅबिनेटात काँग्रेसवाल्यांची मेजॉरिटी जाल्या अशें आता सगळेच उलोवपाक लागल्यात। मायकल वा डिलायलाक लॉटरी लागतली अशें उलयताले, पूण तशें जालें ना। सोपूत सुवाळ्याक गोविंद गावडे, अलेक्स सिक्वेरा गैरहजर रावलेच, मायकल लोबो आणि डिलायला लोबोनूय दाणी मारली। दिगंबर कामत एकदांचो मंत्री जालो, 3 वर्सां आमी आयकतात, आज जाता फाल्यां जाता, जावून जायना। आतां कोतान तो एकदां मंत्री जालो आनी मंत्री जातकर आमी एक जर असो सारांश घेतलो जाल्यार कितें कळटा आमकां की 2007 ते 12 बीजेपीचे वर्करांनी येदे व्हडली एजिटेशनां केली, इतले तांकां घोटाळेबाज सरकार म्हणलो आनी तो सरकार आज 7 जण तेन्नाचे मंत्री म्हळ्यार 12तले 7, 2007 आनी 12तले मदीं 7 जण जे मंत्री तांचे आशिल्ले ते मंत्री आजूय ते सरकारान आसात। म्हळ्यार कोण? एक दिगंबर कामत, दुसरो विश्वजीत राणे, तिसरो बाबूश मोन्सेरात, चौथो रवी नाईक, पांचवो सुभाष शिरोडकार, सवो निळकंठ हळदणकर, सातवो गोविंद गुदी। आतां जर पळोवंक गेले जाल्यार 12 मेंबर कॅबिनेटान दिगंबर कामतीची मेजॉरिटी जाल्ली आहा। आनी ओरिजिनल बीजेपी वर्करांनी ज्यांनी इतले आपले तकली धोडावन तांकां उडयले आनी परिवर्तनाचो सरकार 2012 हाडलो, तांकां मेसेज कितें? तांकां रेस्ट इन पीस, सुशेगाद रावात, आतां आनी कांय ना, कांय उलोवपाचें ना, तुमी सुशेगाद रावात, होच सरकार तुमकां। आनीक 2007 ते 12 जे सरकाराक आमी सपोर्ट करताले तोच सरकार आज आयिल्लो आसा अशें काँग्रेसवाल्यांकूय दिसतालें। सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार परिवर्तन बी कांय जावंक ना। ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल।